Jattono lamsogo ani Vishnu Tipasa YouTube channel lo finding interesting topic video na lain. Yang hari baik. Tini je Gamoria Ponchairo Gram Soba Anglaimani Bisingtei di list ni nog ni bagai BJP rok je ulta khai list khaimani bising bono tini je saklaimani bisingtei keboide dalar ba soide bono kisa sawai khnarona bagai angnono koyo tamani hamulena rok blog thangai video survey tei panchayat officer survey naro kok salai family ba bono kisa clear ke saikna ro dihne ang kaujado lokorogno sirona bagai joton hambai marogo tene 10 तारीख या मास আগস্ট 2022 tene je पंचायत जे मीटिंग खालीमनी ग्राम सभा जे खालीमनी बो तिनी जे खालीमनी बिसिंतै एक्चुअली नौनि बेपारति खालीमनी बरो सिरियल बाबे खाइयानि संगिया और बिसिंग बरो माइनो गइना खाइया बा जे ब्लॉग नि होइते जे कागज फाइमानि तै जे बरो कागज नामानि एक्चुअली बरो जे वागै खाइमानि बरो एकदम कथाइया जों भिडिअ सारनि और ब्लॉग थांखा बाचे सालाइखा और बिसिंग क्लियर नुजागै थांखा भिडिअ सारसाखा जे सिरियल फाइमानि बहायनि ओंगै थांनाय बा बार जाग एकनि जागाव 3 हेंकेता साइ थां या हनै जे भिडिअ सारसाखा जोंनो गतै पंचायत जे ऑफिसर चाला गई तो नहीं सार बनम संलाइगा बम एकैनि कल सावो किन्तु अमाइखने रूल सारा गई थांगो येसर कागज रहमाने ब माने ता सासनै ब माइनो गइना हाय गरै इंगै थांगो अमाखौ अमाइनो अंगै थांगो हायने बाङै बराव साखा क्लियर खालाय साखा जे सिरियल बाबे जे कागज रहमाने मतेन अंगै थांनाय ब जेरो नायजांनाय नै बराव साखा बिनि जेसन पंचायत जे ग्राम सभा खाइमानि बिसिंति जों क्लियर के मामानि के अमहाय जों ब्लॉग थाङै क्लियर माइ फैगोन आखालनि जागोदि आनि ओ पंचायत जों सुदि तिब्रासा सिनिसि आनि तिब्रासा जों बाहागि सुबा लाइमाना बाहागि लाइमाना ओ जिनिसनि बुखाव खालायना किन्तु राजनीतिक हाइफो होनो सामानि जिनिसनो जायदि के तातलां लायजदि सामानि जिनिसनो जायदि के तातलां थाका जोंनि पंचायत खावबाननाय ओ सानदैनाय नंगौना आं যারা তানাই রনা তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি না সহযোগিতা রবই যত সিনি এলাকানি সিনি তোমাসনায় সিন বারনা নাওনি উঠে কিথাগি উঠে যে কোনো সামুন উঠে সিনি বারনা বাহাকে লো পুষল লইনা আমায় মানসিকতা নাগে বুঝলাম বাংলা বেজে অনেক নি কইয়ে আমি কিছু কথা সামনা কারণ পাকা দেশি আনসমানি বহুত রলিয়া पहिलाव हामबायफोरनो जोंनि समाजनिना जायबो जोंनि समाज सेवा पन्चायतनि दायित्वनाय संस्थानाय काकरिमोन बेजोंथ' जोंनि पन्चायतनि जेरा सकायदि आंनि पार्सनेलि जों बेलाय कामाव वान सकायलाय जों हबो बोखा कुनो आलादाबाबो वान सकजानाया কিন্তু ও জিনিস খুব কাহামছে কারণ আমার কোনো পার্টি নিতে 12 বছর ইলেকশন 12 নিশা কিন্তু যেভাবে 12 বছর ও 12 বাহাকে পেশা ini ani jot para naw lagi barno stone lain hansak lain oh jenis lagi untuk bangi pora bangsa teman saya tak lain
জড়াবো অবনা जों নট ফ্লাইগে भारत पटायारि फ्लैग जों साननाय फ्लैग ना जों खाबाय हामजा लायनाय फ्लैग ना हामजा खामाने आं भारत ना हामजा खा एसे दरा वो जिनिस ना जों खुशी थाबाय ना ओके बाक्सा कष्ट खायो आदि तो 15 आगस्ट कायसे सेबा फ्लैग माती सलागे नाथाय 15 आगस्ट नि सालसानि सिगां सालसानि सिगां बानि मा खायले खाया बर प्रश्न मासम सुथायो तो पारने जों वास सुथाय लायो जों ताबो 12 স্বাধীন मामानि 76 বছর কাকা ओके 12 স্বাধীনनि मामानि सिगां सिनि जे भारत जे স্বাধীন खालायनि बांगै बोसोर थैरलां थांखा जेबो सीमा गैखा बोसोरके थैरलां थांखा जे जों बरनो बयबो खायो ताबो थैबो दंखा माने बां बाहारि बां अबार थाखनि बांगै जे जों बरनो सम्मान रबनि बांगै अनब्रह्म बयबो खायो जों 15 आगस्टनि सालखानि सिगां जों बर'नि बांगै सालनि गलायखा सालसा हंखे 12 স্বাধীন मामानि सालसा गलायखा अमाय हिसाबै भारत सरकार ताबो একটা नियम टिकलायखा जों आखलाय बिसिगो 15 आगस्टनि सालखानि सिगां जों अबनो पालन खालायना itu orang ni lah lama sangat orang kisah kisah untuk kisah kenal ini BJP sini aman calak BJP sini tahu oh angkat pada sama siapa BJP salah dia baik ni kau ni betul dia prosesan ni aman jarak dia kan tahu kenal dia ni aman kait ni prosesan सरकार और सरकार से aman WhatsApp और decision kali macam mana nasi jauh tu na खाबु सिगै अबनो जों सन्मान जे जों फ्लैग न जे गाइडलाइन लगाउने मुताबिक जों जों भारत जों जनगण फानसांनायनि बागै जत नगरु जों जे तागे मोनगोन जों पालन खालामलायनाय होननाय जतनि फैसिना आंनि खबर मोननाय थिग एसानि खबर न जे नब का आगिफा साबो दाबो गोसानाय जे भारत सरकार मासबो कि थाय मुखामति जों बारा बाराबो माया गलिखा माबायदि ओके जरा रेशन कार्ड आलादा सेपारेशन होनाय दं बर' डिमान्ड खाय दं ओ डिमान्ड खाय माने जों आंनो बिसिखौ जों लगनि फटो लायखा आंनो फंदेरा अपासते पाब्लिक साब्रै दंखा गारि खाय दंखा आंनो थांखा जों व्यवस्था खाय दं आपलोड भिडिअ स्लाइड है ओके हम तो सब समय थांनाय गोलैबाथ' जोंथ' साननाय दं क्या बात किन्तु आंनि पक्षे हायसे न खिथाय माखो परिबार खायदोंबा खिथाय नांगौ परिबार खायदोंबा न नांगौ किन्तु दिनै न सिगां उर जत मालायलायनाय आंलाय मोनखायो कायजोमान आं बुङो सागलायो थांनाय न'आव साताम जन परिबार माखा ताबो नि लामा बिगा actually जोंनि सिगु ओके जों सिगांनाय ब'नाय itu mana siapa itu bahaya dong esek শুনেন এটা আমার প্রথমে যে এই অফিসের ব্লক থেকে কপিটা কপিতে অর্ডার আসছে সিরিয়াল বাই ধরুন আমরা 31 জন 31টা কোটা নিয়ম চেঞ্জ বলতে কিটা এটা হইতে পারে নাও হইতে পারে ডাইরেক্টলি কই দিছে দিয়া তো এটা আপনারা জানেন তো অফিসের মধ্যে থেকে অফিসের গাইডলাইন আপনার বানানো গাইডলাইন কিছু আলাদা যদি এটা কইছে তোমরা করলে করতে পারো কোনো অসুবিধা নাই হইতে পারে নাও হইতে পারে আমার সেটা হওয়ার চান্স বেশি আমার লক্ষ্য ছিল সমস্যা যেন নাই আমার আলোচনা আমাদের কাছে এতটুকুই পরবর্তী সময় আলোচনা করব সাজাইয়া এই নামটা বানানো হয়েছে তো এটা আমি বলতে সময় দিব আচ্ছা আমি তাহলে বইয়া শোনাই প্রথম প্রায়োরিটি লিস্ট আমরা কার নাম রাখছি এরপর কার নাম এইভাবে সিরিয়াল করে রাখি বুঝিনি আমার কথা বুঝিনি আমার কথাটা বুঝিনি না বুঝলে কোন বলে বুঝে না আমরা যে এই লিস্টটা বানাইছে এই অনুসারে আমরা প্রথম যার নাম আছে মনে করো 10 জন আমরা গড় দিব তাহলে এই এক নম্বরের থেকে 10 জন হ্যাঁ তাহলে এইভাবে এটা আমরা
বানাইছে আর কি ওখানে আমি তোমার কাছে পয়লা শোনাইতেছি আর কি বিনয় দেবী জমাতিয়া পশপরণী জমাতিয়া আসন্তি জমাতিয়া মালি দেবী জমাতিয়া চিত্রবালা জমাতিয়া হরে কৃষ্ণ জমাতিয়া শক্তি সাধন জমাতিয়া চন্দ্রমুক্ত জমাতিয়া বিমলা জমাতিয়া অনন্ত কৃষ্ণ জমাতিয়া উত্তম কুমার জমাতিয়া কৃষ্ণ রানী জমাতিয়া বিক্রম রানী জমাতিয়া প্রতিশ্বরী জমাতিয়া অখণ্ড ললিতা জমাতিয়া ওই এটা লাগাইছিল বালকেরা একটা ছবিটা আমার মনে দিও ভিডিও না ছবি দিয়া আসলে ভিডিও আছে ছবি আছে ওই তোমার কাছে ছবিটা দেখতে আচ্ছা কৃষ্ণ রানী জমাতিয়া বিরক্ত রানী জমাতিয়া প্রতিশ্বরী জমাতিয়া অখণ্ড ললিতা তারপর হচ্ছে সাধনা দেবী সন্ধ্যা মালতী প্রেম ভক্তি কাঞ্চন প্রভা পরমা ভক্তি জয় ভক্তি মধুরানী বিদ্যা কুমারী শান্তি দেবী পুজো ভক্তি পুজো নিয়ে যায় কুঞ্জ পুজো গেছে আচ্ছা শান্তি কুমারী তারপর হচ্ছে মুনাইতি রিয়াং রূপালী রিয়াং জয়ন্তী রিয়াং মুক্তি রুম রিয়াং পালন করো বন্দে মাতরম